Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'interface de mise à jour adhérent. Alors, la base de données, on dit déjà la table adhérent, il est sur la table adhérent, code, nom, prénom, on dit le sexe, téléphone, date adhésion. OK. On a le TP, on a le code, nom, adresse et date inscription. On a le maintenant. Nom, prénom, sexe, téléphone. Ok, alors j'ai préparé déjà le formulaire, on voit. Code, nom, prénom. Alors le téléphone, donc on dit une petite place. Je l'ajoute rapidement. Voilà. Pour respecter un peu le format de la base de données. Alors, on a ces téléphones. Le type de téléphone, je sais pas. Oui. String, très bien. Alors, c'est que normalement, il y a la logique, c'est que chaque chiffre auquel j'applique pas d'opération, je mets l'opération. Mais quand il y a plus, moins, somme, je le considère comme une chaîne de caractères, je ne le considère pas comme un chiffre. l'ISBN, c'est-à-dire l'ISBN d'un livre, c'est un numéro, mais une opération, donc je peux le considérer aussi un string. Ok, très bien. Alors, maintenant, c'est la première fois que je vais comment faire une opération de mise à jour en mode déconnecté. Premier réflexe. Adhérent, c'est une nouvelle table de la base de données. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour cette table par rapport à mon dataset? Je vais dire mon data set, vous êtes d'accord? Donc, je vais la classe programme, alors je vais l'explorateur de solutions. Alors, je vais la classe programme. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un nouveau data adapter pour ma table que je vais manipuler. Alors, on a une chose parce qu'on savez. Adhérent. Il y a un TP. وعطاوكم une base de données فيها 4 les tables. ما غنجيش systématiquement ونكريي نعمر le dataset ديالي بلي 4 tables ونعمر la base de données كلها. Ça dépend du formulaire que je suis en train de créer et ça dépend de mon besoin. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ الا كان لو شيما ريلاسيونيل فيه 10 د لي طابل ما غنوضش ندير هنا 10 د لي داتا ادابتور في الاول الدقه الاولى. ما تضيعوش الوقت بزاف في هاد لا كلاس بروغرام وتبقاو ديروا شي حوايج اللي ما غتخدموش بيهم. صافا نشوف لو منو غادي نشوف بدينا الى عقلتو بدينا بالتيتر ليفر اللي خصني طابل ليفر دونك نمشي لا كلاس بروغرام نصاوب ليفر. فاش احتاجيت كاتيجوري زدت انا زدت كاتيجوري فاش احتاجيت اديرونس زدت اديرونس. فهمتوا واش بغيت نقصد؟ ما نمشيش بديك لا لوجيك ديال في الاول الداتا سيت ديالي نحط فيه الباز دوني نبقى نتاع كاين اللي كيدير بحال هكا كيشد ويبقى يعمر لي طابل كاملين عاد يبدا يخدم دونك سي اون بيرت دو طون. وفينالمون لو بروجي il manipule un seul formulaire وهو لو داتا سيت فيه 10 د لي طابل. D'accord? Très bien. Alors select all from adhérent. Donc انا صوبت le data adapter ديالي. غادي يبقى ليا هنايا شنو ندير؟ charger le data adapter. Donc غادي ندير data adapter adhérent point file dataset ونسميها adhérent. Voilà. C'est tout. Alors puisque on dit la mise à jour, on dit l'insertion, la suppression, il serait préférable de faire quoi? De faire la clé primaire. علاش؟ باش si les deux adhérents عندهم la même clé primaire يعطيني une erreur. Est-ce que c'est clair? Voilà, باش غادي يكون عندي un check ou une vérification au fur et à mesure. Voilà, ce qu'on a fait, on a ajouté l'adhérence à la clé primaire. Très bien. Voilà, donc c'est la première chose à faire. On va regarder les boutons. Alors, on va voir le cours. On a la partie de mise à jour. Alors, voilà, il y a la mise à jour. Manipuler, ajouter une ligne. Voilà.
Alors, comment on effectue l'ajout? On a deux approches. Il y a le binding source. Le binding source, on va toutes les opérations, ou là, on va le dataset directement. Donc, on va commencer la première approche, le dataset. Alors, ce qu'on fait, regardez, lorsque je clique sur le bouton ajouter, quand je déclare la ligne data row, je crée une new row. Qu'est-ce qu'il new row? Qu'est-ce qui se passe? Je demande au dataset d'ajouter une nouvelle ligne à la table client. Quelle est la nouvelle ligne? كيفاش غادي تكون؟ خاوية. خاوية. Donc, vous voyez comment il procède le dataset? Il commence par créer une nouvelle ligne vide. Et après, هذيك la nouvelle ligne, j'attribue les valeurs. Donc, en fait, l'opération, c'est quelle opération? C'est une modification de cette ligne vide qui a été créée. Est-ce que c'est clair? Oui. Il كان créé واحد سطر خاوي هو الأول وبعد من بعد كنعمرو فاش كنعمرو سي كوم سي on est en train de faire une modification وعاد à la fin كنزيد هذيك la ligne dans ma table. Donc هادو هما les trois étapes. Alors on va essayer de faire pareil. Donc غادي نجي le projet ديالي. Donc فاش ندير nouveau لا ajouter. دابا نشوفوا après شنو الفرق ما بين nouveau ajouter. Alors شنو قلنا كنديرو؟ قلنا كنديكلاري واحد data row dr égale donc غادي نمشي programme point dataset point table la table ديالي سميتها adhérent new row. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il me crée la ligne جديدة qui a la même structure que la table adhérent, c'est-à-dire je vais trouver une colonne qui s'appelle code, واحدة أخرى سميتها nom, واحدة أخرى سميتها prénom, etc. D'accord? Et là, donc, c'est la création d'une nouvelle ligne vide. D'abord, je vais dire attribuer les valeurs à la ligne vide. C'est comme si vous voulez, c'est une modification. Je vais dire dr0 égale. On va utiliser les indices, on va utiliser les noms. Et les noms, c'est plus pratique. Je vais les indices. Allez, je vais vous dire allez. J'en ai l'avantage de les noms par rapport aux indices. Donc, on a le code 1. Traitement de l'indice ou le bléno. C'est plus lisible. Le code est yellow là. Je vais تمسحت une colonne من base de données. شنو غادي يطرى لي les indices؟ كيتبدل التمثيل. غيتبدل الترتيب. فهمتوا؟ غادي خصني نرجع للكود فين ما كتبت انا داك الانديس خصني نقلب كلشي. Alors que lorsque je manipule les noms, je suis plus à l'aise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Alors on va faire pareil. Donc nom, lundi prénom. Et là, lundi prénom. Oui, lundi prénom. Donc text box. Donc j'ai bien nommé mes text box. Lundi sexe. Alors sexe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire soit F, soit M. Il faut travailler le sexe, puisque c'est des boutons radio. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un check. Je vais dire if radio button femme.checked. Qu'est-ce que je vais faire? dr égale à femme. Else dr égale à d'accord? Je n'aurai pas le téléphone, donc c'est un string. dr téléphone. Dans la text box téléphone.text. Et finalement, on va se prendre la date. Alors, dr date adhésion. Alors là, je dois faire attention comment c'est écrit. Il n'y a pas d'underscore. Date adhésion égale date sign picker
un point value. C'est pas du texte, elle est de type datetime. Donc, le datetime picker qui dit point value. Voilà. Donc, on a attribué les valeurs. Il y a des parents. Donc, je ne sais pas, il va avoir la valeur nulle, je crois. Vas-y. Donc, je trouve que la troisième étape, c'est ajouter la ligne à la table. Voilà. Programme. Point .ds. Point table. Quelle table? C'est adhérent. Point rows. Point add. Et j'ajoute tr. Voilà. Donc, le cours, je crois qu'il est maintenant. Yahdi. J'ajoute finalement ma table. Alors, on peut tester. Maintenant, ça serait intéressant de dire au client que, à l'utilisateur, que donc informer l'utilisateur. Est-ce que je vais ou l'interface? Je ne sais pas si l'ajout est bien ou pas. Ça fait mieux. Donc, on va dire message point show ajout réussi. Voilà. On va tester. Je fais le menu. J'ai pas ajouté. Alors, j'avais dit mise à jour adhérent. Ça va être majuscule. Je sais pas utiliser un acronyme. Alors, c'est mise à jour adhérent. On tire des copier-coller. Et je modifie. Et dit mise à jour. Très bien, j'exécute. Alors, mise à jour adhérent. Ajouter un nouvel adhérent. Alors, je mets les adhérents, les indique déjà. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, on va dire 5. DH5. Nom 5, prénom 5. La date d'adhésion, on va faire le 19 avril. Ajouter. Ajout réussi. OK. Alors, il est la base de données. J'exécute. ما كنلقاهش. علاش؟ حيت دابا داكشي بقى بالداتا سيت باقي ما تصيفطش لاباز. très bien sûr شكون تعرف كاين غير في الداتا سيت. الا درت هنا 4 واش غيخليني نزيد 4 افوت رافي؟ شتي عطاني ايرور. واخا ما مشاش للباز دوني عارفه كاينه حيت درتي لا كلي بريما قال لي لا colonne code A doit être unique. Pour éviter le plantage, ça serait mieux de faire quoi? De faire try catch. Là, on va dire les choses. Là. Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais j'ai une erreur qui se passe, elle va être catchée. Oh. Je ne vais pas être bloqué. Exception EX. Je ne peux dire message. Messagebox.show EX.message. Voilà, point virgule. Alors j'exécute. نجربوا عاوتاني شي insertion. دابا إلا درت 5 واش غيقول لي il existe déjà؟ لا. وإلا ما دخلتش التليفون دونك فام لا عالمي صافي فام ولا ماشي مشكل. اجون ريوسي شي ديك 5 دابا كاع هاد لي انسيرسيون واخا كيدوزو لي درت عاوتاني نوفو كيقول لي 5 existe déjà فوايي alors que ما دازوش لي في لا باز دوني. علاش؟ حيت شنو خصنا نديرو قولي لي شنو خصني ندير باش يتسجل لي هادشي في لا باز دوني. كسكو جو دو فار؟ Data adapter عنده دو رول. شنو هما لي رول ديال الداتا ادابتر؟ لو فيل اي الابديت. كيعمر ليا الداتا سيت وشنو خصو يدير عاوتاني؟ رجع داكشي للباز. فوالا ريبيركوتي تو لي فاسيون اللي وقعوا ليا في الداتا سيت سور لا باز دو دوني. الوغ فوقاش غادي يدير ليا لا ريبيركوتاسيون كون
واش نديرو ليه ان بوطون نسميوه enregistrer. Ou là, lorsqu'on veut quitter, ça doit être un choix. J'ai le développeur. Est-ce que vous êtes d'accord? واش باش يدير quitter يتسجل. واش هو منين يكيتي يتسجل ولا ندير ليه انا ان بوطون enregistrer. نبداو بالبلو سامبل. افهم كلهم سامبل. نديرو ان بوطون enregistrer باش تبان. الوغ غادي نجي نخرج فيش لا بروبريتي. propriété moi je pense que c'est plus pratique. Voilà. Alors bouton save. Voilà. ونجي لهنا نسميه enregistre. وهي الصراحه هذا راه سميتو بوطون اجوتي ماشي نوفو. عرفتي نوفو شنو كدير؟ نوفو غير كتمسح ليا نورمالمون لو فورمولير. باش تعرفوا الا قالوا لكم لو كود نوفو كيمسح ليا لو فورمولير و اجوتي il fait là. دونك حنا درنا لو بوطون اجوتي ما درناش نوفو. Alors, le bouton enregistrer, il va me permettre d'enregistrer les modifications liées au dataset ou reliées à la base de données. Qui va faire le travail, c'est le data adapter. Ou le data adapter, il est déclaré dans la classe programme. Donc, le code d'ILR, c'est qui met dans la méthode chargée dataset. Je vais dire d'abord, on va la méthode Lismita. Avec static void. Je vais mise à jour base de données. Voilà, mise à jour, base de données. Voilà. Alors, نقدر نديرها en général ولا نقدر ندير mise à jour ديال chaque table بوحدها. Donc دابا حنا vrai dire غادي نديرو mise à jour adhérent بوحدها. حيت سي لا تابل adhérent اللي يكون مي à jour. Alors, شنو كنا قلنا؟ Il faut appeler quoi? Le SQL command builder. عقلتو عليه. هو اللي غيصوب ليا لي كوموند ديال l'insertion. شنو خصني نعطيه؟ خصني نعطيه لو داتا ادابتر. هو غادي يمشي يشوف ديك الداتا سيت وغادي يشوف لو ستاتيو دو شاك لين. دونك اون نوفيل لين غادي يلقى مكتوب وحدها inserted وغادي يجينيري لا روكيت دانسيرسيون. وديك لا روكيت دانسيرسيون غادي يحطها ليا في الانسيرت كوموند ديال داتا ادابتر. وانا شنو غادي يبقى خصني ندير؟ داتا ادابتر اديرون بوين ابديت داتا سيت. فوالا. اوكي. Donc, mise à jour adhérent, on a la méthode enregistrée, il y a programme.mise à jour adhérent. Cette mise à jour adhérent, ça va être mise à jour base de données adhérent. Base de données. Je te dis que la base de données, c'est important. On dirait le message box. Alors, on va retester. Voilà. Alors, mise à jour adhérent. Donc, on va dire un nouvel adhérent. Nom 5. Prénom 5. Numéro de téléphone. Donc, je vais faire le numéro. Donc, maintenant, il faut rajouter des regex, etc. pour valider le numéro de téléphone. D'accord? Ajouter. Ajout réussi. Donc, il est à la base de données, comme je vous ai dit. Mais comme cache. Regardez, je vais dire enregistrer. Ah, dernière erreur. Impossible pour update de trouver ma pin table ou data table. يمكن كان خصني نعطيه هنايا لا table ما نعطيهش لو data set. Non. Je devais data set. Je devais faire peut-être comme ça. C'est quoi la table? Je crois d'avoir le code qu'il fallait faire. Alors, on va retester rapidement. J'écris n'importe quoi. Alors, ajouter, enregistrer, save it. Très bien.
دابا نجي j'exécute ها هو Z. Vous avez remarqué? Oui. دونك حتى كنديرو هاد enregistré عاد كيتزاد ليا. دابا درت ajouter ما غيخلينيش حيت درت له try catch comme vous avez vu il n'a pas planté. قال لي 5 existe déjà. شتو l'avantage ديال la clé primaire. دابا إلا زولت la clé primaire شوفوا معايا واحد القضية très intéressante. غادي نزول la déclaration de la clé primaire. j'arrête. هنايا غنزول هاد la clé primaire هادي ندير لها commentaire. نو شنو علاش هاد لي دو بوين غادي نزول لا كلي بريمير ما غتلقاو حتى مشكل الا درت 6 وهنا التليفون راه واخا نكتب جو تاك غادي يدوز حيت جي با في دو تشيك ندير اجوتي اوكي غنعاود ندير 6 اجوتي يقول لي ريوسي زافي فو ولكن فين غنحصل Enregistre. فوالا هاي بعدا حصلت في الاولى في ديك 30 يمكن درت شي نيميرو تليفون طويل ديال هذا هو اللي غلط عليا مي ميم سي جافي في ان نيميرو دو تليفون كي ني با ترو لون كنت حتى ندير انغوجيستري عاد نلقى المشكل ديال لا دوبليكاسيون دو ميزاجور غير باش تشوفوا لوتيليتي باش تبان لكم لوتيليتي دو ديكلاري لا كلي بريمير au niveau du dataset. كنتسناش حتى نوصل للسيرفر باز دوني عاد نلقى المشكل كنلقاه هنايا au niveau serveur d'application. Est-ce que c'est clair? Oui. واضح؟ ما عندكم شي سؤال؟ Donc je vais ajouter. Donc on va voir modifier, supprimer ou enregistrer. Voilà, c'est juste pour répercuter les modifications sur le dataset. كما قلت لكم هذا لو كود ديال enregistrer نقدر نديرو lorsque je quitte ou lorsque هذا c'est quel événement lorsque je clique sur la petite croix غنمشي l'événement cancel ديال formulaire نسيليكسيوني الفورمولير ونمشي l'événement cancel ولا cancel alors je vais mettre l'événement non cancel كاينه نورمال form closed ماشي cancel تا هو form closed form closing شنو الفرق بين closed و closing هاي راه كيشرحها لكم لتحت se produit lorsque l'utilisateur ferme le formulaire avant la fermeture du formulaire closed c'est après la fermeture ok حنا شنو غادي نبغيو closing ولا closed closing ياك عقلوا عليها donc form closing je peux faire 2 fois وندير le même code اللي درت قبيله اوكي دونك دابا فوق ما نبغيو نسدو كنديرو لا ميزاجور ديال غير ديال لا تابل adhérent puisqu'on est في الميزاجور adhérent sans cliquer sur le bouton enregistrer حيت الا كان l'utilisateur يقدر ينسى باين مزيان Oui. alors voilà donc modifier donc je vais ajouter rechercher ديك الفورمات supprimer. Alors, supprimer, c'est quoi la suppression? C'est une recherche. Je cherche la ligne à supprimer et je la supprime. Il y a 2 étapes. Donc, on va dire la recherche de la méthode find. On a la méthode find qui exige la clé primaire. Ou on a la méthode delete. C'est là qui dit attention, il ne faut pas utiliser la méthode remove. Et c'est là qu'on a dr.delete ou dr.remove. On a regardé comment elle est. Alors, on va supprimer. Alors, qu'est-ce que je veux supprimer? Je veux supprimer le code qui a été saisi généralement dans l'interface. Alors, on va dire dataron r égale à new dataron. On va chercher comme la ligne dans la table adhérent. Donc, on dit programme.ds.table.
روز هادشي خصكم تحفظوه. لا ماهيش بوان روز، ندير ديريكتومون بوان فايند ولا بوان روز؟ لا بوان روز بوان فايند. Qu'est-ce que je vais donner? Le code. Donc c'est text box code. Donc une fois je cherche avec le code, je vais dire la modification. J'ai la modification. Donc le code, je ne vais pas le modifier. Je vais dire r.nom égal. Donc voilà, je vais faire un copier-coller. C'est la même chose. L'exmis tr, c'est l'exmis tr, comme ça je reste. Voilà. Vous voyez? غير شنو الفرق؟ هنا درنا une nouvelle ligne خاوية عطيناها لا فالور وزدناها. هنا هاد الدي ار سي اون لين كي اكزيست ديجا قلبت عليها ما درتش نيو. فوايي قلبت على ديك لا لين. هنا كيسكو درت لا سوبريسيون درت لا موديفيكاسيون. درت لا موديفيكاسيون ولا لا سوبريسيون. هاد لو كود ديال لا موديفيكاسيون باردون. En parallèle, c'est la même logique. La modification, qu'est-ce que je fais? Je cherche la ligne et je la modifie. D'accord? قلبت على اللين وجي موديفي son nom, son prénom وكنشوف واش التشيك بوكس تبدل ولا تبدل جو موديفي هادي والتليفون ولا داتا ديسيو. فوالا هادي هي لا موديفيكاسيون. Je recherche et je modifie. Je cherche la ligne et je modifie la ligne. Maintenant, pour la suppression, je cherche la ligne et qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer la ligne. Comment je supprime la ligne? C'est trop facile. On va dire dr.delete. Alors, je forme bien delete ou remove. Il y a dr.re. Ok, donc يمكن في الفريمورك ما بقاتش. Tant mieux. Alors, delete, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marque la ligne en suppression, comme je vous ai dit. Dataset, le nombre de lignes d'ILA. Lorsque je supprime une ligne, ما كتمسحش ليا. شنو كيكتب حداها؟ كيمشي كيكتب حداها ديليتد هذيك لا لين تمسحات. علاش؟ باش الكوموند بويلدر باش نطلب منه يمشي يفيريفي ليا لا طابل اديرون يلقى لي زانفورماسيون بور جينيري لا روكيت دو سوبريسيون. فهمتوا؟ Alors, on a comme un petit exemple de qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le dataset, alors, on ne sait pas là. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a la table adhérent, on dit le code, on dit le nom, etc. Qui est واحد row state. هذا row state. هذه شنو هي ds adhérent. هكا كتكون. عندك سالي. Alors هنا عندكم le code 1 2 etc. Alors أنا فاش كنزيد une nouvelle ligne. فاحنا هنا غادي نتيستيو هادشي اللي كنديرو فيه بلاتي. Je vais démarrer. Alors هنا la table adhérent شحال فيها 1 2 3 4 5. Donc إلا جيتو تشوفو الداتاسيت عامرة بهادي 5 avec les noms etc. فاش غادي نجي ونقول ليه de supprimer. J'ai pas fait de message box. اش كيطرا؟ كيجي حدا دو والرو ستيت كيكتب حداها ديليتد. ما كيمسحهاش.
كيخليها وكيكتب حداها ديليتد صافي الي ماركي ديليتد. نجي عاوتاني نجي ل 3 نقول ليه لو نون ديال 3 هو عقلوا على 3 شنو سميتو جيو تشوفوا سميتو كرام. جيسبر كو هاد دو ما عندوش شي كلا اترانجير اللي مسحت سينو غيعطيني ايرور في لا سوبريسيون. دونك 3 سميتو كرام احمد غنخليو ليه كرام نرجعو محمد. التليفون ديالو نديرو ليه كو دي 6 اوكي. غندير موديفي كيجي كيطرا هنا في هاد الداتا سيت. هي الداتا سيت عندي كيجي حدا 3 وكيكتب لي نوفيل فالور وشي كيكتب حدا هنايا ابديتد. فهمتوا؟ يعني فاش كندير انغوجيستري ها هو عطاني ايرور. عرفتها l'instruction delete ما قدرش يمسح ليا دو باسكو سي اون كلي étrangère dans la table commentée. Vous voyez, c'était un mauvais choix. Ok, درتكم غير تفهموا باسكو فاش كنعيط هنا الكوموند بيلدر شنو كيدير؟ كيمشي كيشد هاد لاطاب وكيبدا كيشوف هاد لي رو ستيت. فاش كيلقى لي ديليتد كيدير هو كيجينيري لا روكيت دو سوبريسيون افيك هاد لي انفورماسيون. خصو لو كود غادي يدير delete from adhérent where code égale à 2. وفاش كيلقى لي updated عاوتاني il génère la requête de modification. فاش يجي يلقى واحد 6 مكتوبه حداها inserted كيجينيري la requête de suppression d'insertion. فهمتوا؟ وي واو هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. ولو نومبر دو لين في لا تابل اديرون واخا تسوبريمي وكيبقى هو هذاك. دابا واخا نسوبريمي 4 الا دخلنا وشفنا لو نومبر دو لين في هاد لا تابل غادي نلقاوه 6 و سي اون دوموند دافيشي غيبانوا لينا 4. هادي سيتي زوين هاد ليكزارسيس. سي فوز افيشي لا تابل اديرون يخلو لي 4 لين ولا درتي الكاونت كيعطيوك 6. Maintenant vous comprenez pourquoi. فهمتوا؟ وي حيت هادوك ديليتد ما كيبانوش ولكن غير فاش كدير الكاونت راهما كاينين. سي كلير؟ وي مدام. وي فوالا. دونك هنا يفالي اجوتي واحد un message box. C'est obligatoirement il faut dire à l'utilisateur que راه ça se passe bien. شو قبيله باش كندير موديفي ما كيطرا والو كتجيك فشي شكل كتقول كتسنى شي حاجه طرا. دونك il faut toujours communiquer avec l'utilisateur. نهضروا على communication. فاش كتعيط ليه وما كيجاوبكش كتجيك بيزار. هي عادي واخا يدير الخدمه وما يجاوبكش ça se passe pas bien. حسيتوا بيه ولا ما حسيتوش بيه؟ ياك باش درنا سوبريمي ورا سمع الهضره سوبريمي ولكن ما قاليش راني سوبريميت ما عجبناش الحال. قلت له جات عاديه انا بعدا ما عجبنيش الحال. هي لا كومونيكاسيون. لا كومونيكاسيون سي تري امبورطون. il faut toujours communiquer. فوالا دابا حنا رجعنا لانترفاس ديالنا الكومونيك زدنا شويه ديال لي سوفت سكيلز. الوغ سا كندير سوبريمي دابا قال لي اوكي دابا مزيان. دابا الا مشيت لهنا 5 باقي كاين علاش؟ علاش؟ باسكو مدرناش ندير ميساج. enregistrer. دابا غندير enregistrer. دابا جو في ريكزيكوتي ها هو 5 مشى بحالو. داكوغ ندير 3 سيتي كي 3 سيتي كرم احمد نسميوه كريم محمد. نديرو ليه لو تليفون 0666 فوالا موديفي اوكي. ميم شوز هاد المره جو في فيرمي سيفد. شتو كيطلع ليا سيفد جي فيرمي جي با كليكي انغيستري جي فيرمي. Alors j'exécute à 3 ولا كريم محمد 066 et même la date elle a été modifiée. C'est clair? وي C'est bon?
Voilà, donc pour les opérations de mise à jour, احنا درناهم كاملين. اش كيبقى ليا les boutons de navigation et la recherche. La recherche, حنا كنعرفوها. La recherche, c'est avec la méthode find, tout simplement. Donc, on va dire tr. عاوتاني ندير واحد تارو r égale à programme.ts.table. C'est quelle table? Adhérent.rows.find. Et qu'est-ce que je suis en train de chercher maintenant? C'est textbox search. Avec le code textbox search. ما بدلتليش السمية. Voyez, c'est pas grave. Voilà. Bien غندير الفايند. Qu'est-ce que je vais faire? هاد المرة غندير l'inverse. هادو غندير لهم l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? غادي ندير text box. هاني غندير لها الدائر باش تبقى معاوضة. هاد المرة غنقلب هاد ليغاليتي. شتو؟ سي لو تكست بوكس كي فا ريسيفوار ماشي لا موديفيكاسيون. المرة انا اللي كنكتب في الفورمولير. فوايي خصني نزيد. فوالا voilà c'est ça l'inverse. وهنا if checked qu'est-ce que je dois faire? هنا عاوتاني qu'est-ce que je dois vérifier? Là, je dois vérifier if tr.sex égale à f. C'est des double égal. On va dire point. Maintenant, on va dire bouton radio fin.checks égale à true. D'accord? On va mettre les points de string. Maintenant, je crois que je mets ça. Point check égale à true. Là, هذه ماشي هي هذيك. Radio bouton avec la RH. Check égale à true. دونك خدمنا شويه تاع لي بوطون غاديو تفكروهم. نقلبها فوالا. Et finalement, alors pour la date, maintenant je dois la convertir en date time. ندير شتو string متفقين معايا. date time picker كيرجع ليا لو تيب date time. Donc c'est comme si je vais convertir en date time. On va voir est-ce que ça va marcher ou pas. Alors on tester avec le bouton search. Ok. Ah, ما درتش le code. درت copier-coller, voyez. طاق مزيان. Les informations مزيانين. شوف واش عندي شي فهم. نديرو 1. شوفوا هاد 1. اوكي. دونك بقى لي لو كود نسيتو. شي copier-coller شحال خايب. Donc, et je fais ici text box. Donc c'est texte égale tr code.toString. Évidemment, il va falloir aussi tester واش هاد tr عمرها ولا ما عمرهاش. Si je demande de chercher une clé primaire qui n'existe pas, le code collo, il va générer une erreur. Vous pouvez vérifier. Alors, il est derrière 1, plutôt 2. Oups, ne partez pas de côté. Code. C'est code A. Yak. Code A. Voyez.
style le try catch باش ديروا un projet vraiment il faut gérer les exceptions faut tout faire شكون تبغيت نقول لكم الا قلبت على شي كود ما كاينش عطيني ايرور هاي دونك هنا شنو خصني نجي ندير بحال هاد لي بيتي زيكزارسيس كيكونوا عندكم if dr égale à null ولا نقولوا différent de null on va faire ça sinon شنو نديرو else qu'est-ce qu'on va faire message box point show le code n'existe pas c'est bien معايا الو وي هاد الفورمولير خصكم وما نو دابا ندير ليه 1 اوكي كاين دابا ندير ليه 10 يولي لو كود نيكزيست با فوايي تري بيان شنو غيبقى لينا دابا اخر حاجه هاد لي بوطون نافيغاسيون لي بوطون نافيغاسيون ديجا شراهم في المود كونيكتي وكنا خدمناهم ميم او مود كونيكتي خدمناهم ديكونيكتي avec le binding source عقلتو voilà alors le binding source donc full load je vais déclarer un binding source الفوق donc ça je vous laisse faire parce que vous savez علاش باسكو غادي نعاود نخليكم تخدموا بعد هذا الشيء بركه وغادي يبقى لينا le binding source on va le découvrir. Vous allez découvrir comment coder les boutons ajouter, modifier, supprimer directement avec le binding source. دابا بحال إلا خدمناهم directement avec le dataset. كاين عاوتاني un niveau plus élevé qui est plus pratique. C'est de faire les boutons ajouter, modifier, supprimer avec le binding source. Donc, est-ce que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Non, bien. Donc, je vous laisse refaire le formulaire. Ou ce qu'on va faire la séance prochaine, Inch'Allah, qui me le binding source avec les boutons de mise à jour. On va aussi comment travailler un peu avec une classe adhérent. J'aurais dit, on va créer une classe adhérent. classe adhérent شنو فيها هاد لي بروبريتي هادو كود نون برينون سيكس تليفون داتا اديسيون اي بارون ياك وغادي تصوبوا لي كونستركتور par défaut constructeur d'initialisation تصوبوا لا ميثود toString وشنو غادي نحاولوا نديروا في هاد لا ميثود adhérent غنحاولوا نديروا لو بوطون ajouter modifier supprimer et rechercher. Le bouton ajouter, je ne sais dire. Public, statique. Public void ajouter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, on va déclarer private int code, string non, etc. Le bouton ajouter, il va ajouter l'objet adhérent en cours. Il va l'ajouter dans le dataset. يعني هذا الكود اللي درنا هنا هذا غادي نولي نحطو فين غادي نحطو في لا ميثود ajouter في لا كلاس adhérent وهنا في الفورمولير غنولي نعيط غير ديك لا ميثود ajouter je vais créer juste l'objet adhérent بحال داكشي اللي كنا كنديرو في بروميير اني لا عقلت
on va vraiment séparer le code. Bon, ça, on va le voir à la séance prochaine. Donc, l'IFM, le concept, il peut commencer à penser comment est-ce possible. D'accord? Vous avez des questions? Non. Non? Pas de questions.